बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ानुल मुबारक कैसा होगा। क्या 2025 का ये रमज़ानुल मुबारक क़यामत से पहले वाला रमज़ानुल मुबारक है? क्या 17 रमज़ान से पहले ये निशानियां ज़ाहिर होने वाली हैं? रमज़ानुल मुबारक में लोग अंधे और बहरे क्यों हो जाएंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको वो अहम निशानियां बताएंगे जिनका जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। इन तमाम हकीकतों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, तर्जमा, और जो कुछ इस ज़मीन पर है इसे फना हो जाना है और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ तुम्हारे रब की है जो जलाल और एहसान करने वाला है। ये दुनिया फना होने वाली है और क़यामत होकर रहेगी, लेकिन इंसान जो दुनिया से मोहब्बत करता है इस हकीकत को मानना नहीं चाहता। इसके अलावा इस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल का खाना जमा करने का हुक्म क्यों दिया था और इस रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल करने का इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका इल्म बढ़े और आप क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाली इन तमाम फितनों से खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत भी कर सकें। प्यारे दोस्तों, क़यामत एक अरबी का लफ्ज़ है जिसका मानी है खड़ा होना, दोबारा जिंदा होने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। प्यारे दोस्तों, क़यामत किस तरह से कायम होगी इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज के ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा होगी और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, जिस चीज़ की शुरुआत हुई है इसका अंत भी ज़रूरी है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया है इस तरह इसे फना भी होना है, मगर एक मुसलमान होने के नाते क़यामत पर ईमान लाना और रोज़े महशर पर यकीन रखना ये हम सब के लिए ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी, क़यामत किस तरह से आएगी, ये इल्म सिर्फ रब्बुल ज़ात को ही है, मगर क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़ाहिर होंगी इनके बारे में आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाएगी। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमज़ानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा। इसके बाद इस ज़मीन और इस पर बसने वाले तमाम मखलूक 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। हज़रत नईम बिन हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रमज़ानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ानुल मुबारक होगा। इसके बाद ये बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा। इसके बाद इस ज़मीन और इस पर बसने वाली तमाम मखलूक 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। हज़रत नईम बिन हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें अवामन नास को एक ज़बरदस्त और खौफनाक आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इतनी खौफनाक और ताकतवर होगी कि इसे सुनने के बाद इंसान ही नहीं बल्कि दीगर मखलूक भी सहम जाएगी। लोग इस आवाज़ की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पाएगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई, और ये आवाज़ जब आई और इसका कोई सुराग ना लगा सकेगा तो इस रमज़ान के बाद 1 साल का रिज़्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद इस दुनिया से रिज़्क उठा लिया जाएगा। अरे दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले आएगा। इस रमज़ान के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। इस रमज़ान में सूरज को ग्रहण लगेगा और आसमान पर एक रोशन चीज़ किसी स्तंभ खंबे की तरह नजर आएगी। इस रमज़ानुल मुबारक में मुल्क शाम सीरिया में सुफियानी
کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زبردست اور زوردار آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آواز اس رمضان کے پہلے حصے میں آئے گی یا بیچ میں یا پھر آخری حصے میں آئے گی؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زبردست اور زوردار آواز آئے گی۔ پیارے دوستو، یہ نشانیاں ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ پیارے دوستو، جب یہ زوردار آواز آئے گی تو 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، استغفر اللہ، اور 70,000 لڑکیوں کی پاک دامنی بکارت ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے کوئی اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو اس وقت اپنے گھر میں رہے گا، سجدوں میں گر کر اللہ سے پناہ مانگے گا اور زور زور سے تکبیریں کہے گا، اللہ تعالیٰ اس آفت سے اسے محفوظ رکھے گا، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس پہلی آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی، پھر پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں ایک زبردست چیخ سنائی دے گی، شوال کے مہینے میں شور شرابہ ہوگا، ذوالقعدہ کے مہینے میں قبیلوں کی بغاوت ہوگی اور ذوالحجہ کے مہینے میں خون خرابہ ہوگا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا ذوالقعدہ کی مبارک رات کو ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو جگا دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں پردے سے باہر نکل آئیں گی۔ پیارے دوستو، اس سال جھلجھلوں کی کثرت ہوگی اور دنیا میں بے انتہا افراتفری مچ جائے گی، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور پیارے دوستوں، نشانیوں میں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو چاند گرہن لگے گا اور دن کے وقت سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی، اس کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد دنیا میں بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور حد سے زیادہ ہوں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو، ہر چیز کو فنا کر دے گا، اس زمین پر کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہمارا آخری رمضان ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو فیملی فرینڈ میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔